अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। এক নজর যদি ভুল করে কোনো নারীর চেহারার দিকে তোমার পড়ে যায়, খবরদার দ্বিতীয় নজর দিও না। ফাইন্না লাকাল উলা ওয়া লাইসাত লাকাল আখিরা। কারণ প্রথম নজর ভুল করে পড়ে গেলে ক্ষমা করবে কে? কিন্তু তার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বারবার তার দেহের দিকে তাকালে, বারবার তার আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটি। এক হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, দুই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, তিন হচ্ছে লা ইলাহা, চার হচ্ছে আল্লাহু। अल्लाह के प्यारे भी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं। इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, ले मिसले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। চারটা জিকির বেশি বেশি করবেন। এক নাম্বার কালেমা পড়বেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দুই নাম্বার পড়বেন আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। তিন নাম্বার পড়বেন আল্লাহুম্মা। আয় আল্লাহ, আমার গুনার খবর যদি আমার মা জানে, আমার বাবা জানে, আমার ভাই জানে, আমার বোন জানে, আমার বাসার থেকে তাড়াইয়া দিবে। আয় আল্লাহ, আমার গুনার খবর তুমি জানার পরে তুমি আমার খানা বন্ধ করো নাই, বাতাস বন্ধ করো নাই। আয় আল্লাহ, তুমি আমার গুনার খবর कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने की। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है।